سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة واللہ علیم بما یعملون۔ تسی کہو بگیاڑاں کھادا، تسی کہو بگیاڑاں کھادا، یوسف بدر منیراں کرتا سارا خون دا پریا، تے کیوں نہ ہویا لیراں، کرتے دا اس ادب دا کیتا، کرتے دا اس ادب چا کیتا، تے یوسف کھا گیا سارا۔ معزز سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، سیدنا یوسف علیہ السلام نو کھوہ اندر سٹن تو بعد 10 بھراواں نے جھوٹھی موٹھی ساری کہانی بنا کے تیار کر کے باپ دے اگے بیان کیتی، تے باپ نے اس دے بدلے اندر صرف انہیں لفظ کہہ کے خاموش ہو گئے، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ، کہ میں صبر کراں گا۔ ایک ہوندا ہے صبر، ایک ہوندا ہے صبر جمیل۔ ایک جڑا سادہ صبر ہے نا، جڑا ساڈے معاشرے دی ڈیفینیشن جدی بندی وہ اے وے، اپنا کوئی نقصان ہو گیا، پیارا ٹر گیا، مصیبت آ گئی تے بندہ رویا پٹیا سارا کچھ کیتا، اس تو بعد کہن لگ پیا میرا صبر، یعنی اینو صبر نہیں آندے۔ اسلام دے اندر جڑا صحیح صبر ہے نا، وہ صبر دا نام ہے صبر جمیل۔ ایتھے ایک درس جڑا تہاڈی میری گفتگو تہاڈے میرے پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر جاری اور ساری گفتگو سی کہ اس جگہ تے آ کے جناب یعقوب علیہ السلام نے درس دیتا ہے، قرآن پاک دی اس آیت نے، ان الفاظ نے سانو اے درس دیتا ہے، نصیحت دیتی ہے، بڑی تو بڑی مصیبت آ جائے، دکھ آ جائے، پریشانی آ جائے، اپنا پیارا اچانک ٹر جائے، جدا ہو جائے، اس موقع تے کی کرنا ہے؟ صبر۔ اچھا بالفرض ساڈا کوئی پیارا ٹر گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، انہوں اسی رو پٹ کے واپس لیا سکتے ہیں؟ ساڈا کاروبار تباہ ہو گیا ہے، برباد ہو گیا ہے، تو انہوں اسی رو پٹ کے واہ ویلا کر کے کی خیال ہے وہ کاروبار دوبارہ اسی آپ خود کھڑا کرن دے قابل ہیں؟ نہیں۔ یعنی جیڑی چیز چلی گئی ہے ساڑھے اختیار اندر ہی نہیں، تو اس تو بہتر نہیں کہ اسی صبر کر لئیے اس دے اوپر، بجائے اس دے کہ رونے رون تو، بجائے اس دے کہ واہ ویلا کرن تو، ہائے ہائے کرن تو، بہتر ہے اسی صبر کر لئیے، کیونکہ اللہ فرماندے نے جڑا صبر کرن والا بندہ ہے نا، وہ صبر کرن والے دے نال میں رب ماں، انہوں پرا چھڑ جان، باپ چھڑ جے، ماں چھڑ جے، خاندان چھڑ جے، قوم قبیلہ چھڑ جے، او دا ککھ نہ رہے، وہ تنہا بندہ رہ جائے،
ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਅਮੀਰ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ, ਤਨ ਤਨਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਬਰ ਕਰ ਲਏ ਨਾ, ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਮਾ ਸਾਬਰੀਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੱਬ ਵਾਂ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਖਤਿਆਰ, ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਰਿਜ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਿੰਦੇ? ਕਦੀ ਨਾ ਜੀਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਉਹ ਕੈਫੀਅਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਵੀ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲੈਂਦੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਹਫੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਨਮਾਜ਼ ਹੋਏ ਅੱਲਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੁਝ ਔਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਜਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸਬਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। रसूल पाक सल्लम ने फरमाया मोमन जड़ा है ना उसका मामला बड़ा अजीब है। महबूब जी किवें अजीब है? फरमाया कि जड़ा मोमन बंदा है ना उन्होंने दुख आए फिर भी उन्होंने अजर मिलता है, और अगर उन्होंने सुख आए खुशी नसीब होए फिर भी अल्लाह उन्होंने अजर देंदा है, जन्नत देंदा है। महबूब जी वजह की? फरमाया जड़ा मोमन बंदा है ना जो दुख मुसीबत आती है मुसीबत अंदर की करता है? सबर, ते सबर का बदला भी अल्लाह देंदे ने जन्नत। ते जदों अल्लाह पाक उन्होंने कोई खुशी दे नाल माला माल करते हैं तो वह खुशी के उपर उस नेमत के उपर करता है शुक्र, तो शुक्र दे नाल अल्लाह मजीद नेमत बढ़ा के अपनी जन्नत का दाखला अता कर देंगे। यानी कि जिहड़ा मोमन है ना, मोमन उन्होंने कंडा भी चुभे, कंडा भी उस तकलीफ का भी अल्लाह अजर अता करते हैं। हल्की फुल्की तकलीफ होए तो बड़ी मुसीबत दुख आ जाए, जे अल्लाह की तरफों आ गया है तो उहदे ते असीं तुसीं की करना है? सबर करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना एक कब्रस्तान अंदरों गुजरे। यह दो रवायतों का मैं मफहूम एक रवायत बना के बयान कर रहा, दोनों ठीक ने। बाज़ ने कहा कोई कबर नहीं सी, वैसे एक औरत बैठी सी। बाज़ ने कहा कि नहीं वो दूसरी रवायत जी सन्नत दे नाल है, उस राविया ने कहा नहीं औरत कबर दे उपर बैठी सी। वो औरत कबर ते बैठी तो कबर की ताज़ा ताज़ा मिट्टी सी ते रो रही, तो बड़ा वाह वैला कर रही, गिरेबान चाह कर रही, हाय तू ना जांदा, तेरी जगह ते मैं चली जाती, तेरे तो बगैर गुजारा नहीं, तेरे तो बगैर जीना। जिवें औरतां वैन करदियां ने, वाह वैला करदियां ने। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस औरत दे कोलों गुजरे। जदों इस औरत दे कोलों गुजरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बीबी इसबिरी, सबर कर। इस औरत ने ना ये क्योंकि गम के अंदर इन्नी निढाल सी ते अखां जड़ियां सी वो गम दे आंसू आ के उंज यानी कि ना अपना ज़हनी तवाज़न हवास उस वक्त कायम नहीं सी। फौरी तौर पर बोल के पता की आंदी है, तेनू मुसीबत पहुंची होए ना, तेनू पता होए, तेनू ये दुख लगा होए तो तेनू पता होए। ए लफज बोलते रसूल पाक गुजर गए। जो गुजरे ने तो सहाबा इकराम के कन्ना च आवाज़ां पईयां, दौड़ के इस बीबी को गए, हाय है तू किहड़े लफज किस शख्सियत नूं कह छड्डे ने? वो जिहड़े आए सन सबर किद्दां दरस दे रहे सन, वो नबी पाक सन। इस औरत को फिर जल्दी जल्दी ख्याल आया, ओए होए मैं तो बड़ा जुल्म कर बैठी हाँ। जल्दी जल्दी ने तैयारी की, रसूल पाक की खिदमत हाज़र होके माफ़ी मंगी है, महबूब जी मैं पहचानिया नहीं, मैं गम के अंदर निढाल सी, लेकिन अज तो बाद मैं सबर करांगी। आपने फरमाया इनू सबर नहीं आंदे, रो भी लिया, पिट भी लिया, सारा कुछ कर लिया तू, उस तो बाद अज आनी है सबर। बल्कि सबर की है इन्नमा सबरु इंद सदमतिल ऊला, जदों सदमा पहुंचे, दुख पहुंचे, दुख दे इब्तदा दे अंदर बंदा कह दे अलहमदुलिल्लाह अल्लाह दा माल सी अल्लाह लै गया, मैं इहदे ते सबर करांगा। आंसुआं दा आ जाना कोई मुनाफी बात नहीं, आंसू निकल आंदे ने। रसूल पाक सल्लम खुद रोए ने, बड़े मौक़िਆਂ ते रोए ने, सहाबा इकराम दी जिंदगी दे बेशतर वाक़यात ने रोए ने। यानी कि रोना नजायज़ नहीं, आंसू बहाना नजायज़ नहीं, आंसू इंसान के इख्तियार अंदर नहीं निकल आउंदे ने। लेकिन यदा मतलब ये नहीं कि बंदा वाह वैला करना शुरू कर दे, हाय हाय चीखो पुकार करनी शुरू कर दे। लिहाजा सबर जड़ा इस्लाम दा दीन दा ऐसा सबक है
جڑا بندہ صبر کرتا ہے صبر دے بدلے اندر اللہ بڑا کچھ عطا کرتا ہے. دعا کرو اللہ پاک سانو صبر جیسی نعمت دے نال مالا مال فرمائے. اللہ اگر دکھ اللہ اسی دکھ چکن دے قابل نہیں, مصیبتاں دا سامنا آزمائشاں دا سامنا کرن دے قابل نہیں, اگر آ جائے اللہ تیرے بندے گناہگار سیاکار, اللہ سانو صدمے مصیبت دے ابتدا اندر صبر جیسی عظیم نعمت دے نال مالا مال فرما. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا میں ایک واقعہ تانوں بیان کر کے نا پھر بات آگے چلانے صبر دے حوالے دے نال. امی عائشہ فرماندیاں نے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو زندگی دے آخری ایام اندر سخت ترین بخار ہویا نا, سخت ترین بخار ہویا. اے گل توجہ نہ سننا, ساڈے معاشرے دا ایک بہت بڑا المیہ ہے, ایک لفظ ہے, میں اس دی وضاحت کرن لگا. امی عائشہ فرماندیاں نے جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو انتہا دا بخار ہویا, سخت بخار ہویا نا, مینوں اس دن دل اندر تسلی یہ ہو گئی, اس دن میرا نظریہ ہی بدل گیا, میری سوچ ہی بدل گئی, میری فکر ہی بدل گئی, میرا ذہن ہی بدل گیا. ماں جی کیویں؟ فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بخار آیا, اس دن مینوں یقین ہو گیا اے بیماریاں دکھ پریشانیاں یہ صرف اور صرف انسان دے گناہاں دی شامت نہیں ہوندی, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں تے زندگی چ گناہ ہی کوئی نہیں ہویا, تے ایڈا سخت بخار, یہ بخار دیکھ کے میرا نظریہ بدل گیا کہ دکھ جڑا اللہ اپنے پیاریاں نو دیندا جے, جڑا رب دا پیارا ہوئے. اس واسطے تھوڑا جہا دکھ آ جائے تے رب دی ناشکری نہ کرو. اے نہ کہو اگر کوئی بندے نو مصیبت آ گئی ہے, اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, تے ساڈا معاشرہ پتہ کنجدا ہے, اے کیتیاں نو پھڑیا اپنیاں نو. نہ تو نہیں جاندا او دے بیک گراؤنڈ نو, او دے حالات نو. اے لفظ کدی نہ کہے. اپنا برادری شریکہ قوم ایک جگہ تے رہندے نے, اچانک انہاں دا کوئی بڑا نقصان ہو گیا ہے, ایک کمریاں چ وڑ وڑ کے لوک لوک کے کہندا بالکل ٹھیک ہویا, مینوں نظر آوندیا سی ادنا ہونی انج ہی. یہ ہن رب دی پکڑ آئی. تینوں کنے اختیار دیتا ہے کہ تیرے کو کیڑا ایسا تھرمامیٹر تو کہنا رب دی پکڑ آئی ہے, کیتیاں نو پھڑے ہے. مصیبتاں نیکوکار تے بھی آندیاں نے, گنہگار تے بھی آندیاں نے. نیکوکار تے اس واسطے اللہ بھیجدا ہے تاکہ میں اس بندے نو اپنے نال جوڑی رکھاں. اگر مصیبت دکھ نہ آئے تے بندہ فرعون بن جائے, زندگی دے اندر اتار چڑھاؤ نہ آئے تے سجدے ساڈے اڈ جان, سجدے قیام اے کچھ نہ رہے ساڈے کول. اے جڑے دکھ پریشانیاں اتار چڑھاؤ ہوندا ہے تواڈے میرے فائدے واسطے آندا ہے, تاکہ یہ بندہ دین نہ جڑیا رہے, اسلام نہ جڑیا رہے, رب نو نہ بھلا دے. فرعون نے کیوں کیا سی انا ربکم الاعلی, فرعون دے سر اندر کدی زندگی درد نہیں ہویا. پھر فرعون نے کہا میں رب ہاں, سار اندر کدی تکلیف نہیں ہوئی اس بندے دے جسم اندر, کدی زوال نہیں رب نے انہوں دیتا. جدو زوال نہیں ہوندا پیاریو پھر پہچان نہیں ہوندی بندے دی, بندے دے سجدے چلے جاندے نے, رکوع قیام بندے دے او نہیں رہندا سکون. جدو دکھ ہوندا ہے بندہ رب وال بھجدا ہے. اگر بندہ گنہگار ہے تے رب او دے تے دکھ دے دے, اے نہیں کہنا اے اپنیاں کیتیاں نو پھڑیا ہے, بلکہ اللہ اس بندے نو موقع دیندے نے شاید کہ دکھ تکلیف ویکھ کے میں رب وال موڑائے توبہ کر لوے. لہذا دکھ نیکاں تے بھی آندے نے, نیکاں تے بلکہ بہت ہی آندے نے, دکھ جڑے گنہگاراں تے بھی آندے نے. اے لفظ اسی کہنا اج تو بعد نہیں کہ اے اپنیاں کیتیاں نو پھڑے ہے, اے گناہاں دی شامت ہے. ہاں ہو سکدی ہے, لیکن نہ ساڈے کول پہچان دا کوئی ایسا حال تے رسہ کوئی نہیں. اس تو بہتر نہیں اسی پرہیز کریے اس تو. اللہ پاک سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. تے جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کیا جو قرآن پاک اندر اللہ پاک نے منتخب کر دیتا تواڈے اور میرے واسطے اصلاح دا ذریعہ اور نجات دا سبب اور ذریعہ بنا دیتا. کی فرمایا ہے؟ فرمایا فصبر جمیل واللہ المستعان. اے میرے او پتریو جو کو کچھ میرے یوسف دے نال تساں کر رہے ہو اے تواڈی اپنی بنائی ہوئی کہانی تے واقعہ لگدا ہے, لیکن اے دے اوپر میں صرف اے ہی کہاں گا او میرے پترو جو تساں میرے نال اندھیر کھول کے آ گئے ہو, میرے یوسف نہ پتہ نہیں تساں کی کر کے آ گئے ہو. فصبر جمیل واللہ المستعان. میں اے دے اوپر صبر جمیل کراں
رہاਂਗਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਮਦਦਾਂ ਤਲਬ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੰਦਰ ਯੂਸਫ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਯੂਸਫ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ बढ़ के अल्लाह ने रिज़्क भी अता कर दिता अल्लाह ने इज्जतां भी अता कर दित्तियां अल्लाह ने जुदा होया पुत्र यूसुफ भी मुलाकातां करा चढ़ियां जनाबे यूसुफ दे नाल मिला चढ़िया सबर दा बदला बड़ा जे सबर बिना दुख टल दे नाही ते सबर दुखां दा दारू सबर बिना अज विच मुसीबत कोई नहीं बनदा वारो दुखिए दी गल दुखिया जाने ते सुखिए नू की खबरां ओ प्यारे जिन्हां दे मौत ने मारे तक तक रोंदे कबरां ओ वीर वीरां दे दर्दी होंदे ते वीर वीरां दियां बावां ते बाप सिरां दे ओ ताज मुहम्मद ते मावां ठंडियां छावां जुमला ते गौर करना जुमला दिल ला के सुनना जुमला बड़ा कमाल दा ते दर्द वाला जुमला है हथी दफन जिन्हां नू करिए हथी दफन जिन्हां नू करिए ते मुकी आस उन्हां दी ओ विछड़ गया दी याद हमेशा पल पल याद सतांदी ले ओ यार खवाले रब दे ते लंबी पई जुदाई उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिलांगे ले ओ यूसुफ जिथे भी है अल्लाह तेरियां हिफाजतां फरमाए अज जुदाइयां दा बछोड़ा तेरे बाप नू बड़ा सताएगा पता नहीं जिंदगी दे किन्ने वरे जिंदगी दियां किन्नियां रातां जिंदगी दे किन्ने दिन सा किवें गुजरनगे दिन किवें गुजरनगे ते रातां किवें गुजरनगियां जनाबे यूसुफ कुएं दे अंदर हुन आसमान तो अल्लाह पाक ने एक काफला टोर छोड़े जड़ा काफला मिस्र
دی طرف جا رہے آئے اسے رستے دے اوپر اللہ پاک نے ٹور چھوڑے آئے جدا نقشہ اللہ نے اپنے قرآن اندر کھچے آئے سیارۃ فارسلوا واردہم فادلا دلوہ ایک قافلہ چلدا چلدا آیا ہے انہوں پیاس دی شدت نے بڑا پریشان کیتا ہے پیاس دی شدت نے تڑپایا ہے اس قافلے دا امیر بول کر کے ایک بندے نو آندا ہے یار قریب کسے کنویں دے اوپر جا اگر کوئی کنواں مل جائے تے کوئی پانی دے چندے کوٹے لے کے آ تاکہ ساڈا سفر آسان ہو جائے ایک گیا ہے تے جاندیاں سار اللہ پاک نے روشن کر دیتا ہے اے دیاں اکھاں دے سامنے ایک کنواں او کنواں جدی اندر 10 ویر اپنے ویر نو جدائیاں دے کے تے سٹ کے تے اپنے لو مار کر کے واپس چلے گئے تے باپ کے جھوٹیاں کہانیاں کر چھڑیاں نے او تے چلے گئے تے اللہ نے آسمان تے بہ کے جناب یوسف دے اس کنویں اندروں نکلن دے انتظام تے انسرام کر چھوڑے نے اس قافلے دے اس بندے نے آ کے فادلا دلوہ انہیں اپنا ڈول جڑا ہے رسی دے نال لمکا کے اس کنویں اندر سٹے آئے اندروں یوسف دیاں نظراں پیاں جدوں تن تنہا ایک بند کوٹری دے اندر بندہ ہوئے ادوں اس بندے دا ذہن کہندا ہے یار مینوں ایک کیڑی دا چونٹی دا سہارا ہی مل جائے کیونکہ اوتھے تے ساریاں طاقتاں تے سارے رابطے تے سارے رشتے ناتے ٹوٹ جاندے نے جدوں ڈول ویکھیا جناب یوسف دے دل اندر خیال آیا ذہن اندر خیال آیا شاید کہ میرے ویرانوں میرے اوپر ترس آ گیا ہوئے میں کیا کرنا یوسف تیرے ویرانوں اگر ترس آنا ہوندا تیرے بارے کدی بھی قتل دے پروپوگنڈے نہ بناندے جناب یوسف علیہ السلام نے اس ڈول نو مضبوطی دے نال پکڑے آئے اوپر کھچن والا جس وقت اوپر لے کے جاندا ہے کھچدا ہے تے کہندا یار ڈول بڑا بھارا ہے تے پتہ نہیں پانی دا اینا وزن کیوں ہو گیا ہے جناب یوسف نے مضبوطی نال پکڑیا تے انہیں پورے زور تے طاقت تے قوت نو اکٹھیاں کر کے اس رسی نو کھچ دیاں جدوں سامنے چہرہ آیا جناب یوسف دا جدوں سامنے چہرہ آیا تے کی آندا اے ڈول کھچن والا اے مسافر قافلے دا رائی تے ساتھی بول کے کی آندا اے قال یا بشرا ہاسا غلام او میرے قافلے والے ہو ساتھیو توانو مبارکہ ہون توانو خوش خبریاں ہون آوے کو نہ چن ورگا چن دے نالوں سونا اللہ پاک نے سانو بچہ دے چھوڑے آئے آوے کو تے سینہ تے قافلے والے کی کہہ لگے وَأَسَرُّهُ بِالزَّعَ اس بچے نو چھپا لیا جائے اساں اپنے سازو سامان دا حصہ بنا لئیے تاکہ اگر مصر دے بازاراں دے اندر جاواں گے اونا منڈیاں اندر غلام تے عام ویک دینے انو اساں بطور غلام جڑا چھپا کے لے جانے آ غلام ظاہر کر کے تے انو بازار مصر اندر فروخت کر دینے آ جناب یوسف نو چھپا لیے جناب یوسف نو چھپا کر کے محسرین فرمان دینے کہ غلام اس دور اندر عام ویک دے سن بازاراں اندر لیکن کسے آزاد نو چوری شدہ بچے نو پکڑ کے غلام بنانا تے بہت بڑا جرم سے لیکن انہاں نے یہ جرم کر لے آئے بِزَاعَتًا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ انہاں نے نکالے ہے اپنی تجارت سامان تجارت بنا کے قافلہ آگے چل نکلے آئے اے مصر دیاں منڈیاں صبح اپنے عروج اندر دنیا آ رہی ہے غلام وک رہے نے غلام خریدے جا رہے نے لیکن انہاں غلاماں دے اندر جناب یوسف علیہ السلام دا چہرہ رکھیا گیا انہاں اس قافلے نے ڈر ڈر کے ذرا واضح نہ کیتا چہرہ
کوئی آ رہا ہے کننا ریٹ لا رہا ہے جناب یوسف دا, کوئی آ رہا ہے کننا ریٹ لا رہا ہے جناب یوسف دا. آخر کار ایک مصر دے اندروں ایک بندے نو اللہ پاک نے ٹورے آئے جڑا مصر دے بادشاہ دا ایک خاص وزیر ہے, خاص بندہ ہے, یا وقت دا حکمران ہے یا حکمران دا خاص بندہ ہے, جدا نام بڑا معروف مختلف تفاسیر دے اندر مفسرین نے ذکر کیتا ہے. عزیز مصر دے نام دے اوپر اے آیا تے انہیں کچھ پیسے دیتے نے, درم و دینار دیتے نے. وہ جڑے درم و دینار دیتے نے انہاں دا ذکر اللہ نے اپنے قرآن اندر فرمایا, وَشَارُوهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. چند روپیاں دے بدلے, چند روپیاں دے بدلے اے یعقوب دا لخت جگر مصر دے بازاراں اندر پیا وکدائے. اج پتا ہوئے ہاں پلا یعقوب نو تے یعقوب دیاں چیخاں نکل آن کہ میرا چند ورگا پتر جیڑا ہے مصر دے بازاراں اندر چند ٹکیاں تے چند روپیاں دے بدلے اندر وک رہے ہے. وجہ کی یہ پراواں دیاں دشمنیاں, وجہ کی یہ پراواں دا حسد, وجہ کی یہ پراواں دا بغض. جناب یوسف نو عزیز مصر نے خرید کر کے اپنے گھر دے اندر لے گیا, مصر دے اندر لے گیا. اور عزیز مصر جڑا وقت دا حکمران نے او دا گھر بار تے او دی کوٹی تے او دا محل, او دا رہن سہن تے نوکر چاکر بڑیاں فراوانیاں نے اللہ پاک نے جناب یوسف نو ٹور چھڑیا مصر دی سرزمین دے اندر. مصر نو شامہ پیاں جناب یوسف علیہ السلام نو عزیز مصر لے کے اپنے گھر اندر آیا, آ کے کی اندائے وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ. اے میری اہلیہ, اے میری گھر والے, میں ایک بچہ تے غلام خرید کر کے لے کے آیا وہاں تے غلام بڑا پیارا ہے, غلام بڑا حسین ہے. میں کیا کرنا کیوں نہ حسین ہوئے کہ جڑا سونا نہ ہوئے, سونا نہ ہوئے او تے نبی نہیں ہو سکدا, ہوئے نبی تے سونا نہ ہوئے اے ہو سکدا, ہوئے نبی تے سونا نہ ہوئے اے ہو سکدا, ہوئے کالا تے نبی ہوئے اے ہو سکدا, کالا ہوئے ہوئے کانا تے نبی ہوئے اے ہو سکدا, ہوئے کانا تے نبی ہوئے اے ہو سکدا, اے نہیں ہو سکدا. جناب یوسف علیہ السلام نو اللہ پاک نے وافر مقدار اندر حسن عطا کر چھوڑیا سی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتے جناب یوسف دے حسن دی ایک چلکی بیان فرمائی ہے. توجہ کرنا, جناب یوسف دا حسن تے حسن دیاں کرنا. نبی پاک نے فرمایا میں معراج تے گیا وہاں تے اللہ پاک نے ملاقات میریاں جناب یوسف پیغمبر دے نال کرا چھوڑیاں نے. جدوں جناب یوسف دے چہرے تے میریاں نظراں پیاں انج لگائے شطر دے لفظ ہے, شطر دا معنی نصف تے یا شطر دا معنی اے بھی کیتا جاندا ہے کچھ حصہ جڑا زیادہ حصہ ہے انہوں شطر کہندے نے. جویں ایک بڑی معروف حدیث ہے الطہور شطر الایمان, صفائی نصف ایمان ہے. آپ نے فرمایا اللہ پاک نے ساری دنیا دے حسن نو دو حصے کر کے ادھا حسن کلے یوسف نو عطا کر چھوڑے آئے. ایڈا سونا ہے تے یہودی بھی کیا کر دے سن کہ جڑا ساڈا نبی ہے نا جناب یوسف او دے حسن دی مثال ہی کوئی نہیں, تے میں کیا کرنا اپنی خطابت دے انداز دے اندر میں کیا جناب یوسف دا کنہ کو حسن سیا ہے جی. مصر دیاں عورتاں نے جناب یوسف دا حسن تکیا, اپنیاں انگلاں کٹ لیاں, اپنیاں انگلاں وڈ لیاں. جا میں کیا تیرا حال کوئی نہیں, میں نبیاں دے درمیان موازنہ نہیں کرتا کیونکہ اسلام اندر نبی دا نبی نال موازنہ کرنا جائز نہیں, لیکن گل سمجھان واسطے میں عرض کرن لگا. میں کیا جناب یوسف دا حسن تک کہ مصر دیاں عورتاں نے اپنیاں انگلیاں کٹ لیاں سن. جانے جی
मैं क्या मेरे नबी दा हुसन ताके ते नबी दे यारां ने गर्दनां ही कटा छड़ियां सन। मेरे पैगंबर जिहड़ा कलमा मैं पढ़िया जिहदा कलमा तू पढ़िया सोनिया तेरे नबी सोनिया तेरे नबी सोनिया तेरे राहबर सोनिया तेरे पैगंबर सोनिया मेरे नबी किड्डे सोने नबी है। हजरत जाबर रजी अल्लाह ताला अन्हो चन्नो 14वीं है ते चन्न बड़ा जवानी अंदर है अपने हुसन दियां किरना पिया ज़मीन ते बखेरदा है सारे दा सारा शहर ते इलाका रोशन कर छोड़िया। हजरत जाबर फरमांदे ने अज मैं एक तजर्बा करना है मैं वेखना है आसमान दे चन्न दा हुसन ज्यादा है या आमना दे लाल दे चन्न जमीन दा हुसन ज्यादा है। मैं आ गया नबी पाक दी खिदमत वाल ते मैं नबी पाक दे चेहरे नू तकदा रहा फिर तकना शुरू कर दिता आसमान दे 14वीं दे जोबन वाले जवानी वाले चमकदे दमकदे चन्न वाल मैं तकदा रहा मुल्तानी हो तकिया जे मैं तकदा रहा वेंदा रहा हत्ता के अखा अंदर वेख वेख के पानी जारी हो गया ते गर्दन अंदर थकावटां आ गईयां। लेकिन मैं जदों जमीन दे चन्न आमना दे चन्न वल वेखिया अल्लाह ने मेरिया अखां दा पानी भी खुशक कर दिता है ते गर्दन दियां थकावटां भी उतार छड़ियां ने। ऐ जाबर फिर की फैसला कीता है हजरत जाबर की फरमांदे ने तवज्जो करना रिवायत करेंदा है जाबर सुहारा मैं एक रात डिठा मुहम्मद प्यारा चन्नो सी 14वीं ते कोई सितारा मैं दोवां नू वेखां मैं दोवां नू वेखां दोबारा चन्न वेखिया ते मदम नजरी आया मुहम्मद दा चेहरा साफ नजरी आया। मेरे पाक पैगंबर लही सलातो वसलाम दा हुसन कैसा हुसन है नबी पाक सल्लम दा सारे नबी सोने ने लेकिन मेरे पैगंबर जैसे सोना कोई नहीं सारे नबी अजमतां वाले बाकमाल लेकिन जड़ा हुसन अल्लाह पाक ने मेरे पैगंबर नू दिता है सोनिया तेरे मुर्शद नू दिता है मेरे मुर्शद नू दिता है। हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि सानू उम्मती बनाया ते पूरी कायनात दे इमाम मुहम्मद मुस्तफा दा बनाया है। दसा किन्ना हुसन सी बन के तारीकियों में ज़िया आ गए मुस्तफ़ा आ गए। हर तरफ अंधेरा लेकिन मेरे पैगंबर ने अरब की धरती ते कदम रखिया किवें सवेरा हो गया बन के तारीकियों में ज़िया आ गए मुस्तफ़ा आ गए। गोद में लेके उनको कहे सादिया क्या देखिए हुस्न की इंतहा आ गए मुस्तफ़ा आ गए बन के तारीकियों में ज़िया आ गए मुस्तफ़ा आ गए। उनको देखा तो कहने लगे अंबिया क्या हम सभी है मुक्तदा आ गए मुस्तफ़ा आ गए। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े सोहने ने बड़ा ही अल्लाह ने हुसन दिता सीगा। दसो कि साढ़े नबी भी घट अल्लाह ने बड़े नबी सारे हुसीन होंदे ने होवे नबी सोना ना होवे बोलो असी मानदे होवे नबी सोना ना होवे सूरत दा भी सोना ते बोलो सीरत दा भी
سونا جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نو عزیز مصر لے کے تے اپنے گھر اندر پہنچے نے وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته اکرمی 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 اکرمی، اے میری گھر والیے بچہ سونا ہے ایدی عزت کر، اکرمی ایدہ خیال کر، اکرمی ایدے کھان پین دا خیال کر۔ اچھا عزیز مصر میں بڑیاں خدمتاں کراں گی اس بچے دیاں، مسوا ہو اچھا ٹھکانہ دے، اچھی جگہ تے انو رکھ، اچھی جگہ دے اوپر سلا، کیونکہ چھوٹی عمر اندر سر عسا ان يرفعنا او نتخذہ ولدا، ان قریب لگدا اے بچہ سانو بڑا فائدہ دے گا، اگر کوئی فائدہ بھی نہ ہوئے اے میری یہ گھر والی ہے ان ينفعنا او نتخذہ ولدا، اور کچھ نہیں اینو اساں اپنا بیٹا بنا لواں گے۔ یہ تو مفسرین نے لکھا ہے، اس دا مطلب ہے عزیز مصر دے ہاں اولاد نہیں سی۔ انہیں اتنے ٹھہر کے ایک بڑا اہم ترین مسئلے تے میں تھوڑی جی وضاحت کرنا، توجہ کرنا۔ عزیز مصر نے کہا او نتخذہ ولدا، اسی اس بچے نو اپنا بیٹا بنا لواں گے، بیٹا کواں گے۔ دور جاہلیت دے اندر نہ پہلے اگر جس کول اولاد نہیں سی ہوندی کسے کولو بچہ لے لیندے سن، غلام خرید لیندے سن، بچہ لے کے تے انہوں جڑا پالن والا ہے او دا حقیقی باپ بن جاندہ سیگا، او دی جڑی والدہ ہے جڑی نہیں سی حقیقی او حقیقی بن جاندی سی، یعنی کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا تصور کیتا جاندہ سی، او دی وراثت او دا حق پورے دا پورا ہو بہو انجی دیتا جاندہ سی، اور او دے نال خلوت دے معاملات جڑے نے ماں خلوت اختیار کر سکتی سی، اگر اس دی شادی کر دیں دے او اپنی بیوی نو طلاق دے دے یا فوت ہو جائے او دے نال نکاح نہیں سی کیتا جاندہ، کیونکہ او سی اس دا بیٹا، اور جڑی اس دی بیوی ہوندی سی او جڑا آپ لے پالک بچہ سی او دے عارضی والدین مستقل بن کے ادھنا نکاح نہیں سی کر سکتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے اس مسئلے دی انج وضاحت فرمائی جویں وضاحت کرندہ حق کے لے پالک بچہ لینا جائز ہے، لے پالک بچہ لینا بولو لینا جائز ہے، لیکن او دیاں کچھ شرائط نے، شرائط تو بغیر اگر تسی شرائط پوری نہیں کر سکتے، پورا نہیں اتر سکتے تے نہ لو۔ کچھ شرائط نے، اگر ان شرائط دے اوپر تساں تے میں پورے اتر آئے پھر لے پالک بچہ لینا جائز ہے، کوئی اسلام اندر منع نہیں۔ پہلی شرط اے وے کہ جڑا تسی بچہ لے آئے او دا جڑا باپ حقیقی ہے، او حقیقی باپ دا رشتہ تسی توڑ نہیں سکتے اس بچے نالو۔ اس بچے نو پالو، پڑھاؤ، شادی کرو، نکاح کرو، لیکن او دا نام باپ دے خانے اندر حقیقی باپ دا نام چلے گا، اس باپ دے نالو نام کٹ کے اپنا نام تسی نہیں لکھوا سکتے۔ اللہ نے قرآن اندر منع کیتا ہے سورہ احزاب اندر ادعوہم لآبائہم، کہ انہاں بچیاں نو انہاں دے باپ دے نام تو پکارو، ہوا اقسط عند اللہ، اے انصاف دی گل ہے، اے اچھی گل ہے، اے صحیح گل ہے۔ اللہ دے ہاں انصاف دی گل اے وے کہ جیدہ بچے دا جڑا حقیقی باپ ہے او دے نام تو پکارو۔ اگے پتہ کی فرمایا فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اگر بچے دے حقیقی باپ دا علم نہ ہوئے، جویں ہاسپٹلاں دے اندر سٹ جاندے نے، ادھر ادھر سٹ جاندے نے بچیاں یا بچے، اگر او تساں لے لیا تواڈے کول اولاد نہیں تسی پا رہے ہو، اگر باپ دا علم ہی نہیں پھر کی کران گے؟ انہوں سکول اندر داخل کرانا ہے تے او دا ہن باپ دا نام چاہیے، فرمایا کہ اس وقت تساں لکھوا سکدے ہو بطور سرپرست دی نیت دے نال، کیونکہ حقیقی باپ نہیں، مگر او جڑا تواڈا بچہ ہے او دینی تواڈا بھائی کہلائے گا یا تواڈا دوست کہلائے گا، تواڈا حقیقی بیٹا پھر بھی نہیں بن سکتا۔ آگے چلنا، آگے وے وراثت دا معاملہ چلے گا۔ وراثت اس نو اے دے والدین جڑا بچے جس عارضی والدین ہے او دی جڑی وراثت اللہ نے رکھی ہے او وراثت دا حقدار نہیں بن سکتا۔
ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਲੈ ਪਾਲਕ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਅੰਦਰ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਅੰਦਰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਹਕੀਕੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਟਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਹਕੀਕੀ ਬਾਪ ਹਕੀਕੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਕੀਕੀ ਬਾਪ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਅੰਦਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਨਸਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮਸਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਲੈ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਤਸੱਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਵਿਰਾਸਤ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਸਲ ਔਲਾਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਅਸਲ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲਿदैन ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਬੈਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਬਤੌਰੇ ਗਿਫਟ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 1/3 ਯਾਨੀ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਤੌਰੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ, ਬਤੌਰੇ ਵਸੀਅਤ, ਬਤੌਰੇ ਗਿਫਟ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਨਾ ਚूँकि 3 ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ, ਬਚਪਨ ਅੰਦਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਐਵੇਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਪ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਨਾ ਹੋਏ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਬੇਟਾ ਹੋਏ ਯਾਨੀ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜ਼ੈਦ ਬਿਨ ਹਾਰਸਾ रज़ी अल्लाह ताला। उन्होंने ना नबी पाक ने जैद बिन हारसा ना अपना बेटा बना लिया, मूँह बोला बेटा। ते सारे लोग ना अरब के अंदर उन्होंने जानते सन जैद बिन मुहम्मद है सी जैद बिन हारसा। जदों जैद बिन मुहम्मद लोगों दियां जुबानां ते आया, अल्लाह ने फौरी कुरान पाक दी सूरह अहज़ाब दे अंदर इन आयात नूं नाज़िल करके रोक दिता, टोक दिता कि ये मूँह बोले बेटे तुहाडे मूँह दियां गल्लां ने, लेकिन हकीकी बन सकदे नहीं। आज के बाद जैद बिन मुहम्मद नहीं बल्कि जैद बिन हारसा ही नाम चलेगा। जैद बिन हारसा ही रहा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अगली बात ते सुना, जैद बिन हारसा दा रसूल पाक ने निकाह किया सईदा ज़ैनब बिनते जहश दे नाल, ते जैद बिन हारसा दे नाल ज़ैनब दी बन ना सकी। जैद बिन हारसा ने दे दी तलाक। जैद बिन हारसा कौन सन? नबी पाक दे ले पालक मूँह बोले बेटे सन। तो वो की लगी? ज़ैनब नौ लगी ना, नौ लगी। तो हुण अल्लाह पाक ने जहालत की रस्म खत्म किवें कीती है? जदों ना तलाक दी, इद्दत गुजरन तो बाद रसूल पाक ने सईदा ज़ैनब दे नाल निकाह किया। निकाह करके साबित की होया कि अगर ये हकीकी बेटा हुंदा तो निकाह जायज़ नहीं सी। ये निकाह होना इस बात की दलील है ये ले पालक बच्चे बोलो हकीकी बन सकते? हकीकी नहीं बन सकते। जनाब अजीज़ मिस्र ने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो रख लिया, फरमाया सानू बड़ा नफ़ा देगा ते या फिर साडा बेटा बन जाएगा, सा बेटा बना लवांगे। वाला दावा कज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ फिल अर्ज़ वलिनुअल्लिमहु मिन तावीलिल अहादीस वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्न अक्सरन नासी ला यअलमून। वलम्मा बलगा अशुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा व कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। वरावदतहु अल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही वग़ल्लक़तिल अबवाब वक़ालत हैत लक। नौजवानों तवज्जो करना, ओ कुड़ियां दे पीछे अपनियां बाजुआं नूं जख्मी करन वाले हो, ओ कुड़ियां दे पीछे ते अपने वालिदैन नूं परेशान करन वाले हो। वक़ालत हैत लक क़ाल माज़ल्लाह क़ाल माज़ल्लाह क़ाल
قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواہ انہ لا یفلح الظالمون۔ جناب یوسف عزیز مصر دے گھر اندر کھیل دے رہے نے، اللہ فرماندے نے بالغ اشدہ آتیناہ، جناب یوسف جدوں جوانیاں دے اندر پہنچے نے، کیونکہ حسن تے پہلے ہی بہت زیادہ ہے، جناب یوسف علیہ السلام جوانیاں اندر قدم رکھے آئے، اے دی عارضی ماں جڑی بنی ہوئی ماں سی، جڑی پتر کہہ کہہ کے یا غلام کہہ کہہ کے بلاندی سی، عزیز مصر دی بیوی دا دل فریبتا ہو گیا، دل اندر شیطان جاگ پیا، جدوں دل اندر شیطان نے حج ماری ہے، حسن تے فریبتا ہو گئی ہے، اے دے کلو ریا نہ گیا، تے زلیخا نے ایک دن، زلیخا کسے تفسیر اندر نہ نہیں ہے گا، صرف سمجھان واسطے زلیخا ہیں یا زلیخا، یہ سمجھان واسطے کیا جاندہ، ورنہ اے دے بارے قرآن حدیث اندر کوئی دلیل نہیں۔ یوسف دے 10 بھائیاں دے نام کی سی، یہودا سی یا فلانا سی، اے کسے تفسیر اندر نام نے، یاد رکھ لو کسے تفسیر اندر جناب یوسف دے 10 بھراواں دا نام نہیں، 2 دا ہوندا ہے بنیامین، بنیامین دے نام دے اندر بھی کوئی تھوڑی بہتی روایات دے اندر کمی، لیکن او قابل قبول روایت ہے۔ جناب یوسف دا ذکر قرآن اندر آ گیا، جدو قرآن نے سانو اس نامہ دا سانو فائدہ ہی کوئی نہیں، جدو فائدہ ہوندا تے قرآن 10 دیندا، قرآن اندر نہ زلیخا دا نام ہے تے نہ ہی انہاں 10 دا، اے جڑیاں مولویاں ڈیکاں لا لا کے نہ زلیخا دی کہانی تے پوری عشق مشوقی علی نعوذ باللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ انج بنا سوار کے اور سرخی پاؤڈر لا کے بیان کر دینے، اللہ دی پناہ جو قرآن اندر اللہ نے بیان کرتی ہے بس سادہ جی وہ پڑھ لو، جڑا مقصد ہے اللہ نے بیان کر دیتا۔ اے زلیخا جڑی یہ نام میں صرف سمجھن واسطے، میرے کل دلیل کوئی نہیں اس نام دے، اس واسطے میں وضاحت کر دیتی ہے، زلیخا جڑی یہ دا دل آ گیا جناب یوسف علیہ السلام تے، جدوں دل آیا تے انہیں کی کیتا، ایک دن پروگرام بنایا، اپنے محل دے سارے دروازے بند کر دیتے نے، اپنے کمریاں دے سارے دروازے بند کر کے جناب یوسف نو اندر لے گئی، اپنے محل دے ایک ایسے کمرے دے اندر، ایسے بیڈ روم دے اندر لے گئی ہے، بڑیاں تیاریاں کر کے تے بڑیاں سرکیاں پوڈر لا کے جناب یوسف علیہ السلام نو کی آندی ہے، قالت حیت لک، اے یوسف ویکھتے سینا اس حسن دے نظارے کر، قالت حیت لک، ذرا تکنا میرے شباب نو، قالت حیت لک، ذرا میرے میک اپ نو تک، قالت حیت لک، اے ذرا میریاں جوانیاں نو تک، قالت حیت لک، اے یوسف ذرا نظراں چوک کے تے میرے جسم تے چہرے دے اوپر تے پانا، اینی گل کرن دی دیر سی، قالت حیت لک، فوری طور تے بول کے جناب یوسف نے کی کیا، قال معاذ اللہ، ہائے اللہ دی پناہ، اللہ دی پناہ، اللہ دی پناہ۔ مفسرین نے بڑے پیارے انداز دے اندر اس مقام تے وضاحت کی دی ہے، جناب یوسف علیہ السلام دے سامنے دولت بھی بڑی ہے، جناب یوسف علیہ السلام دے سامنے حسن بھی موجود ہے، جناب یوسف دے سامنے زنا دے ہر قسم دے آلات بھی موجود ہے، مواقع بھی موجود ہے، اور آپ خود عارضی طور تے غلامی والی زندگی گزار رہے ہیں، عزیز مصر دی بیوی ہے، وقت دے حکمران دی بیوی ہے، سارا کچھ مہیا ہے، لیکن جناب یوسف نے ایک منٹ واسطے نہ سوچیا، اگر میں کوئی ایسا کم کر لواں، ایسا کم کر لواں، ساری دولت میرے کو لا جائے گی، اے سارا محل میرے ہاتھ اندر آ جائے گا، لیکن قربان واہ یوسف تیریاں جوانیاں بھی بڑیاں اونچیاں نے، اج تیرے کل جوانیاں تے حسن بھی موجود
موجود ہے اج تیرے کول سب کچھ موجود ہے وقت بھی ہے اور جگہ بھی بنا کے دے چھوڑی ہے لیکن واہ یوسف تیریاں جوانیاں تو میں ساری کائنات دیاں جوانیاں چوک کے قربان کر دے ماں حق ادا نہیں ہوندا جناب یوسف نے فوری طور تے بول کے کی کیا ہے قال معاذ اللہ اللہ دی پناہ مینوں کیڑے کم ول دعوت دے رہی ہیں انہو ربی احسن مسوا میرے مالک نے عزیز مصر نے اس گھر اندر جگہ دیتی ہے لہذا میں ایک کم کراؤں دی بیوی دے نال قال معاذ اللہ قال معاذ اللہ نوجوانوں اگر کسے گھر دے اندر ڈرائیوری کر دے ہو اگر کسے گھر اندر جاب کر رہے ہو گھر اندر جوان بچیاں نے گھر اندر جوان عورتاں نے خدا را جتے کھائی دائے او تے نمک حرامیاں نہیں کری دیاں او تیریاں بہناں نے او تیری ماں ہے او تیری بیٹی ہے جے تیرے گھر اندر تیری بیٹی ہے تینوں بیٹی سمجھ نظراں جھکا لے قال معاذ اللہ جو یوسف نے کیا او کیا کر قال معاذ اللہ انی اخاف اللہ میں اللہ دے کولوں ڈرنا واں اے کم میں کرنا اے کم میں نہیں کرنا نبی پاک نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ کل قیامت دا دن ہوئے گا ادوں کوئی درخت نہیں ہوئے گا میدان محشر اندر سوائے اللہ دے عرش یا اللہ دے سائے تو علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوئے گا آپ نے فرمایا او دے اندر ایک بندے نو بلایا جائے گا میدان معاشر اندر بڑیاں گرمیاں دے اندر بڑیاں تپشاں دے اندر فرمایا کہ ایک بندے نو بلا کے اللہ اپنے عرش دا سایہ عطا کرنگے محبوب جی او دی نیکی کیے او دا کام کیے فرمایا رجل دعاتہ امرات ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ جنوں کوئی حسن و جمال والی عورت مالدار عورت عام بازاری عورت دی گل نہیں کی تھی فرمایا حسن و جمال والی عورت اچے منصب والی عورت امیر ترین عورت حسین و جمیل عورت دعوت دے گناہ دی آجا میرے نال رات گزار لے آجا میرے نال خلوت اختیار کر لے او نوجوان کہہ دے انی اخاف اللہ میں اللہ دے کولوں ڈرنا وا میں اے جڑا اندھیر نہیں کرنا اے جڑا ظلم نہیں کرنا جویں جناب یوسف نے فرمایا کہ ظلم زلیخا میں نہیں کر سکتا اس ظلم اندر میں اپنے ہتھاں نو نہیں رنگ سکتا جس مالک نے ٹھکانہ دیتا ہے میں اس گھر دے اندر ایسی حرکت نہیں کر سکتا میں اللہ کولوں ڈرنا وا اللہ دے کولوں ڈرنا وا اللہ دیاں پناہاں دے اندر ہونا وا تیرے سارے ہاتھ گنڈے تو اے تیرے سارے کام تو جناب یوسف علیہ السلام نے پیغام دیتا ہے تے آپ نے فرمایا جڑا نوجوان کہہ دے زنا تو بچدا ہویا میں اللہ دے کولوں ڈرنا وا زنا نہیں کردا اپنے آپ نو بچا لیندا ہے آپ نے فرمایا کل قیامت والے دن جدوں ساری دنیا پریشان ہوئے گی اللہ اپنے عرش دا سایہ عطا کر دیں گے اللہ اپنے عرش دا سایہ عطا کر دیں گے اتھے جناب یوسف نے زنا نو ظلم کیا ہے زنا کیے کیوں ظلم ہے آخری میری گزارشات تے غور کرنا نوجوانوں توجہ کرنا بڑی معاشرے دی ایک دکھ دی رگ نو میں پکڑ کے ایک مسئلہ تو اڈے ذہن نشین کروانا چاہنا اللہ نے جوانی دیتی مال دیتا حسن دیتا خدا را اس ظلم دے اندر اپنے ہتھاں نو نہ رنگ لئی
क्योंकि जिना जुल्म है, जदों जिना करेगा उस बच्ची ते जुल्म है, जिना करेगा उस बच्ची दे बाप ते जुल्म है, जिना करेगा उस बच्ची दी मां ते जुल्म है, जिना करेगा उस बच्ची दे भाई ते जुल्म है, जिना करेगा उस बच्ची दी बहन ते जुल्म है, जदों जिना करेगा उस बच्चे दे बच्ची दी चाचू दे ऊपर जुल्म है। क्यों जुल्म किया गया है? ऐ जदों कवारी बच्ची दे नाल अल्लाह ना करे तू खलवत इख्तियार करके ज़ना ते जुल्म अंदर हाथ रंगन तो बाद फरमाया कि जुल्म में क्यों जुल्म किया गया है? वक्त आएगा इस बच्ची दा रिश्ता तय होएगा, वालिदैन रिश्ता करनगे, जदों निकाह नामा लैके निकाह ख्वां रजिस्टर लैके निकाह पढ़ान लगेगा, फार्म फिल कर लगेगा, वो पूछेगा आया बच्ची कवारी है या नहीं है? बाप की कहेगा कवारी है, हालांकि दी बच्ची कवारी बाकिरा नहीं। शरीयत दे अंदर लुगत दे अंदर कंवारी दी जड़ी अरबी दी डेफिनेशन है उसनू कहंदे ने बाकिरा। बाकिरा उस चीज नू कहंदे ने जिन्नू कदी किसी ने छुया ना होए, इनू ते नौजवान छू चुके है। ए नौजवाना जुल्म कीता है ओदे बाप ते, जुल्म कीता है ओदे अहलो अयाल ते। आगे बढ़ना, नबी पाक ने फरमाया अगर कंवारा जोड़ा जिना कर ले, जुल्म अंदर हाथ रंग ले, फरमाया कि 100 कोड़े मारे जान, 1 साल वास्ते उस शहर अंदरों, उस बस्ती अंदरों, उस पिंड अंदरों, उस कॉलोनी दे अंदरों, शहर अंदरों जिला वतन कर दिता जाए। महबूब जी वजह फरमाया इतना गंदा बंदा है, इतना जालिम बंदा है, इस बस्ती दे अंदर रहन दे काबिल नहीं। आपने फरमाया अगर शादीशुदा जोड़ा अगर ज़ना कर ले, जुल्म कर ले, फरमाया कि ਇਹਦੇ वास्ते सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता इस्लाम दे अंदर मौजूद है। वो एक रास्ता क्या है? फरमाया इन्हां दोनों नू जमीन दे अंदर पेट तक कमर तक मट्टी दे अंदर गाड़ लिया जाए। फरमाया कि एक पत्थर को पकड़ा जाए, मारा जाए, दूसरा मारा जाए, तीसरा मारा जाए, बगैर किसी वक़्फ़ के, बगैर किसी तरस के इसके ऊपर पत्थर बरसाए जाएं, इतने पत्थर बरसाएं, इतने पत्थर बरसाएं हत्ता कि यहाँ पे मर जाए। महबूब जी आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों इतनी सजा है जानी की? फरमाया जो शादीशुदा बंदा जिना करता है, अल्लाह ना करे किसी की बीवी के साथ इसने जिना किया, वहां से बच्चा पैदा हो गया, वो बच्चा बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वो उसको बाप कह रहा है जो हकीकत दे अंदर उसका बाप कोई नहीं, ओनू मां कह रहे हैं जड़ी उसकी हकीकत अंदर मां कोई नहीं, उसनू मामू कह रहे हैं जड़ा हकीकत अंदर ओदा मामू नहीं, उसनू चाचू कह रहे हैं जड़ा हकीकत दे अंदर ओदा चाचू नहीं, उसनू दादी और दादा कह रहे हैं जो हकीकत दे अंदर उसकी दादी और दादा कोई नहीं। आगे बढ़ना, जदों विरासत तकसीम होएगी, फिर जदों विरासत तकसीम होएगी ये बच्चा अपना हक ले जाएगा, हालांकि विरासत दा हकदार नहीं, क्योंकि हराम दा नुतफा है, क्योंकि ज़िना दी पैदावार है। नबी पाक ने फरमाया जानी बंदे दे ऊपर अल्लाह इतने नाराज इस वास्ते ने क्योंकि इन्हें पूरे इस्लाम दा चेहरा मसख कर दिता है, इन्हें पूरे नसब नामे और खानदान दा नसब नामा मसख कर दिता है, क्योंकि जानी बंदा इतना बुरा है रब दी जमीन दे ऊपर जिंदा रहन दे काबिल नहीं, उन्हों मार करके गाड़ करके सुट दिता जाए। इस वास्ते उन्हें शरीयत इस्लामिया विरासत दे सारे कानून उसूल जड़े तोड़ के चेहरा मसक करके रख दिता है। विरासत दा हकदार नहीं, उन्हों दा हक लै गया है। नौजवानों जवानियां नंग जानियां ने, नंग उन्हां दियां गईयां ने, नंग साडियां भी जानियां, नंग तुहाडियां भी जानियां, लेकिन इन्हूं पाक करके लै जा। ना ज़ना दे बारे कदी सोची, ना ज़ना दे बारे कदी ख्याल ना लैके आई। ज़िना तो तौबा कर, ज़िना तो माफ़ी मांग, अल्लाह मैनू बचा लै। रसूल पाक सल्लम दे कोल एक जवान आया, महबूब जी कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहना लेकिन ज़िना दी आदत है, मैनू ज़िना दी इजाज़त दे दे। रसूल पाक ने फरमाया प्यारे तेरी फुफो है वे जी, तेरी फुफो ना कोई ज़िना करे बर्दाश्त करेगा? नहीं महबूब जी। बैन दे नाल कोई ज़िना करे बर्दाश्त करेगा? नहीं महबूब जी। बेटी दे नाल ज़िना करे बर्दाश्त करेगा? आपने सारे रिश्ते गनवान तो बाद आखिर ते जान लग्या फरमाया प्यारे जिहदे नाल तू करेगा ज़िना किसी दी फुफो होएगी, किसी दी बहन होएगी, किसी दी बेटी होएगी। लिहाजा अगर अपनियां इज्जतां नूं महफूज करना चाहते हो, खुदारा किसी दी इज्जत वाल ना तक, किसी दी इज्जत बर्बाद ना कर। निकाह वाला रास्ता है, निकाह वाला रास्ता इख्तियार कर। यही बात
जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कही ते जुलैखा पता की कहिंदी है मेरे वल तक काला हई ता लक ते जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जांदी वार की किया काला माज़ल्ला काला ज़रा मिल के बोलो काला माज़ल्ला कहे जुलैखा यूसुफ मियाँ सानू प्यार तुहाडा यूसुफ कहे जुलैखा ताई सानू प्यार अल्लाह दा कहे जुलैखा यूसुफ मियाँ तेरे दंद चंबे दियां कलियां यूसुफ कहे हज़ारां कलियां मट्टी दे विच रुलियां। आखिर दावाना।